Gwapo jud kay ako igsuon guys, taas pa ni siyang ilong, tisoy pagid kaayo. 7 ni kabuk mga igsuon guys, maunay ikaunom. Og human na dimi pangahoy anak guys, nga mauli na dahil anak guys. Daghan jud kaayo ko pangalan sa akong kinabuhi guys. Nga makatapos ko sa paeskwela, aron makatabang ko sa akong pamilya guys. Para dili na sila magkalisod. Naaman tuoy mga problema nga maabot sa akong kinabuhi guys, pero nilaba na gyapon ko guys kana may Ginoo nga andam tatabangan. Baday nilakit ang mga kahoy guys, ako